Guys, for today's video guys, balik tayo dito sa area guys kung saan madaming limango guys. Dito kami nakahuli ng mga limango guys na di masyadong kalakihan guys. Ano lang guys, pang bigas-bigas lang guys. Subukan namin itong balikan guys, baka meron pa kaming mahuli dito guys. Ito yung area namin guys, oh. Binabalik-balikan namin to guys dahil sobrang daming alimango dito. Yan, oh. Bali tatlo kami ha. Ala. Yun guys, may nakita tayo guys. Regular size lang guys. Ito. Regular size. Size. Iyay, tinanggal pa yung sipit niya. Paak niya ay lungo. Ito guys, oh. Babalat pala siya guys. Oh, ito. Babalat siya. Pang ulam-ulam lang. Pin natin ito sa lagayan guys. Okay, thank you. Ay, so guys, dito guys meron daw sang nahuli guys. Ito, tinatalian na guys, hindi natin naabutan guys. Yun, regular size din guys ang huli. Ito lang, oh, regular size. Biro na naman nakita guys. Ito meron na naman. Binayaan daw guys, walay sulod guys na limango. Umalis raw. So guys, may nakahuli guys. Yun, tinalian na niya guys. Sana siya bay, daghan. Saragi ko bay, paita bay oy. Balag gamay bay basta at least na. Isaram break ko din tawana day guys. Kanata guys. Sarayang ko guys. Kaloy sa Ginoo guys. Taro, gihigta na gid niya yung taon guys. Okay na ni guys. Kaya na siya, pangulam-ulam lang guys. Grabe guys. Ito, oh. Medyo mahina yung katawan niya guys. Nagpalat kasi siya ng balat guys, oh. Ang shell niya, pinalitan yung shell niya guys, no, sobrang humok kayo sa guys, humok, kung sa Tagalog pa humok. Dalahin na lang natin to guys, pangulam lang. Makahuli man lang tayo ng ilang piraso guys, okay na yun guys. Makabili na kami ng bigas-bigas ng malala guys. So yun lang guys, maya ulit guys, ulit tayo guys. So hanggang dito na itong ating video guys. Thank you for watching guys. Thank you for watching.